Today with me Miss Putri, and we will study about degree of comparison. So check this out. Hello everyone. So today we will study about degree of comparison. We will study about definition of degree of comparison and then type of degree of comparison. The first, definition of degree of comparison. Do you know what is degree of comparison? So, degree of comparison is level of comparison between object using an adjective. Jadi, degree of comparison ini merupakan suatu perbandingan antara dua benda menggunakan kata sifat. Yang pertama, tipe-tipe dari degree of comparison. The first is positive degree. What is positive degree? Positive degree is the ratio used to express the similarity between two objects so that the adjective is intact and doesn't change. Jadi positive degree ini merupakan suatu perbandingan yang setara antara benda satu dengan benda yang lainnya. Jadi kata sifatnya ini tidak berubah. The characteristic of positive degree is using as. The example is Mustafa is as handsome as Sidki. Kalau kita terjemah menjadi Mustafa sama tampannya dengan Sidki. And then the another example is Samsung is as expensive as Oppo. Kalau kita terjemah menjadi Samsung sama mahalnya dengan Oppo. And then the second is comparative degree. What is comparative degree? Comparative degree means comparing something or between one object and another, where one of them is more than the other. Jadi, kalau comparative degree ini membandingkan suatu benda dengan benda yang lainnya, di mana benda satu itu lebih dari benda yang lainnya. The characteristic of comparative degree is using tambahan and more than. Untuk tambahan biasanya digunakan untuk satu syllable. Kemudian untuk more than biasanya digunakan lebih dari satu syllable. Contohnya, Sidki is smaller than Mustafa. Kalau kita terjemah menjadi Sidki lebih kecil dari Mustafa. And then another example is Sidki is more handsome than Mustafa. Kalau kita terjemah, Sidki lebih tampan dari Mustafa. And then the last is superlative degree. What is superlative degree? Superlative degree is the highest level among others. Jadi kalau superlative degree ini merupakan level perbandingan tertinggi di antara dua perbandingan yang lain tadi. The characteristic of this level is that there is an affix as or most before the adjective is added with the. Karakteristik dari superlative degree ini menggunakan tambahan as or most. Sebelum kata sifat biasanya ditambahi dengan the. So the example is Muhammad is the richest person. Kalau kita terjemah menjadi Muhammad adalah orang terkaya. Another example is Mustafa is the most handsome man in the world. Kalau kita terjemah menjadi Mustafa adalah orang paling tampan di dunia. So that's all my explanation about degree of comparison. I hope you can understand what I explained about. So goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.